राजस्व मंत्री आईपीएफटी सुप्रीमो नरेंद्र चंद्र देवर्मा कल घर पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, तब उनका सिर चकराकर वे गिर पड़े और मंत्री के सिर में चोट लगी। उनका फिलहाल जीबी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। खबर मिलते ही मंत्री मेवर कुमार जमातिया और जीबी अस्पताल के सुपर डॉक्टर संजीव देवर्मा तुरंत वहां पहुंचे। मंत्री मेवर कुमार जमातिया ने कहा कि वे इस समय अच्छे स्वास्थ्य में हैं। আজকে সকালে এক ঘন্টা আগে সকালে আমি জানি বার্তা খাই আমি সুস্থ অফিসিয়াল সব সইদি করছে ফাইল বাড়িতেই বয়ে রয়েছিল হঠাৎ করে স্লিপ হয়েছে আর কি চপল কিনা দেবে স্লিপ হয়ে একদম পড়ছিল একটু মাথা চুট হয়েছে কিন্তু আপনার স্ক্যানিং নেওয়া ওকে আউট অফ ডেঞ্জার আমি সুস্থ আছে সব কিছু জানে কথা বলতে পারে সেন্স আছে একটা চুট লাগছে মাথাতে এটাও কোনো ছিলা করা হয়নি এখন এক্সরে রিপোর্ট স্ক্যান রিপোর্ট নর্মাল আছে। ডাক্তারের সাথে কথাবার্তা বলে কি মনে কি আউট অফ ডেঞ্জার এটাই বলেছে, কারণ বয়স তো আমরা জানেন স্লিপ করে চপ্পল পিনার জন্য স্লিপ করে পড়েছে বাড়ির ভিতরেই বাথরুমে নেই বাড়িতে, কিন্তু সুস্থ হয়ে যাবে মানে আগে থেকে অনেক সুস্থ সব কিছু সেন্স আছে কথা বলতে পারে আউট অফ ডেঞ্জার।